kunungunika wala ukalalamikia mtu, wala ukimwambia shida yako ukaisikia imefika kwa jirani. Wewe unayenifuata, acha kulalamikia watu. Katika kulalamikia watu hakuna faida. Lazima upate kumlalamikia Mungu, kwa sababu Mungu anajua kwenye unatoka, Mungu anajua kwenye unaenda, Mungu anajua shida zako, Mungu anajua magumu yako. Ndio maana katika maisha wa Kristo, nashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ni Mungu wa baraka. Kabla tuanze mafundisho yetu ya asubuhi na kufuatana somo juu ya kulalamikia, usilalamikie mwanadamu wala usimunungunikie. Nauliza wa ndugu zangu wote, eske wakati muda yoyote uliwahi nungunikia wanadamu mu maisha yako? Umepata solution? Umepata jibu? Nataka nijibie na mimi nitakujibu. Nitakuwa ni anon. Karibu sana wa ndugu zangu kunieleza kwamba kama depu mliponungunikia watu, mkanungunikia watu ya jamaa, mkanungunikia marafiki, mkanungunika juu hamuna kazi, mkalalamika juu hamuna hiki na hiki, eske mumepata kitu gani? Basi nataka unipe jibu, na jibu hilo utakonipa na mimi nitakupa ingine jibu, nitakwambia jinsi vinaweza vikawa nitakuwa ni vizuri. Amen. Kwa hiyo tuna somo ndogo tutakifunza, na tulikuwa tunajifunza juu ya kuelekea mwanadamu. Unajua, kuelekea mwanadamu sio jambo rahisi. Mwanadamu kila mara unaweza ukamtazama, ukamupenda, ukamfurahia, lakini mwisho akabadilika. Hiyo ndio tabia ya mwanadamu. Lakini hajalishi, anaweza akabadilika juu ya kwamba mwanadamu tu iko ako baraka. Na ndio maana katika kuelekea mwanadamu leo tutajifunza, unapoelekea mwanadamu, acha kulalamika, acha kunungunika. Watu wengi wanapoendelea kuelekea mwanadamu, mara kwa mara wengi wananungunika, wengi wanalalamika. Kulalamika yako katika kuelekea mwanadamu hakulete faida. Kulalamika kwako kusogea mwanadamu haiwezi leta faida. Unaweza ukalalamika tena ukalalamika na anakuona kabisa, si kwa sababu kile unachokilalamikia hana, iko nacho, lakini unalalamika tu na anakuona tu, lakini hawezi ku. Ndio maana lazima mkomavu wa kiroho kwa kuelekea mwanadamu hawezi akalalamika, hawezi akanungunika. Mara kwa mara mkomavu wa kiroho akitaka kulalamika wala kunungunika, lazima unaenda mbele za Mungu, unamwambia Mungu, shida yangu ndio hii, magumu yangu ndio hii. Unaweza kunungunika wala ukalalamikia mtu, wala ukimwambia shida yako ukaisikia imefika kwa jirani. Ndio maana Yesu anakuambia wewe unayenifuata, acha kulalamikia watu. Katika kulalamikia watu hakuna faida. Lazima upate kumlalamikia Mungu, kwa sababu Mungu anajua kwenye unatoka, Mungu anajua kwenye unaenda, Mungu anajua shida zako, Mungu anajua magumu yako. Ndio maana katika maisha wa Kristo, kinachowasumbua kwa nyakati hizi, wengi wamekuwa ni watu wa kulalamika, wengi wamekuwa ni watu wa kunungunika. Elewa ya kwamba kunungunika yako haiwezi leta solution, lakini kulalamika yako inaweza kuletea matata. Acha basi tusome neno moja mahali hapa katika kitabu cha Yakobo 5 mstari wake wa 9, nasema hivi: Ndugu, msinungunikiane, musije mukahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya mlango. Amen. Kuna jambo nimesoma pale lenye linaweza likawa litakusaidia sana. Ndugu zangu, msinungunikiane, musije mukahukumiwe. Kuna siku Mungu atahukumu manunguniko. Manunguniko ulionayo haiwezi kufungulia baraka. Manunguniko ulionayo haiwezi kusaidia, haiwezi leta muujiza, haiwezi leta amani. Ndio maana ujikaze sana katika maisha yako ya kiroho, usinungunike, kwa sababu hapa mbele kunaweza kuonekana maamuzi. Wale wanaonungunikia watu, wao wamo katika hatari ya hukumu.
wale wanaweza kumungunikia wanadamu wenzao wako mhataa. Ndio maana kuambia mahali poto lipo usinungunikie watu, kwa sababu watu hakuna kenye unaweza fanya. Mkomavu wa kiroho anapokutana tatizo katika maisha yake, lazima aikale, angalie manunguniko yake, lazima angalie nini anaweza agafanya ili atoke manunguniko. Kunungunikia watu hakuwezi kusaidia. Na ndio maana wote waliomfuata Yesu walimjua vizuri kwamba hawawezi nungunikia watu. Na katika hali za mwanadamu yoyote, Paulo anatuonyesha tusinungunikiane kama Waisraeli walivyo nungunikia Musa. Unajua, Waisraeli walipofika mjangwa, bakakutana matatizo, bakakutana shida, bakaanza kumunungunikia Musa. Balipomunungunikia Musa, wote wakaisha jangwani. Watu wenye wananungunikia watu hawaendi mbali. Wale watu wanaishi maisha mabaya, wale wanaishi umasikini, wale wanaishi njaa. Nataka kuambia mama mwengiko mundoa, mambo yote utakokutana nayo, jifunze kuondoa manunguniko. Ile kulalamikia wenzenu juu ya matatizo wamekutana nayo, yale unaonungunikia watu hawatamsaidia, hawatakufanya kitu. Ndio maana tunakuhitaji wewe unayetufuata, anza nungunikia Mungu. Kunungunikia Mungu ndio kufanya ni ikala fasi moja, muulize Mungu, kwa nini hii jaribu? Kwa nini hii magonjwa? Kwa nini shida mundoa yangu? Kwa nini sijaingia kama kazi? Acha kunungunikia watu. Kuna wengine wanaweza manungunikia, ulia kukutia moyo wanakuvunja moyo, ulia kukusaidia wanakusema vibaya. Watu wengi walitegemea kwa wanadamu wasaidie, wakawanungunikia, watasema ndugu ametuacha. Ile kulalamika yako haitaleta solution. Nataka kuambia asubuhi ya leo, tuna Yesu Kristo anayeleta solution. Tuna Yesu Kristo anayesaidia. Hajalishi uko mgonjwa, ukinungunikia Yesu anaweza kusaidia. Yesu anaweza kuweka mkazi. Yesu iko na mamlaka na uwezo wa kuponya magonjwa ulionayo. Unaweza kuwa kwa hospitali, unaweza kuwa umezaraulika, unaweza kuwa umechekwa. Usilalamikie watu, lakini umlalamikie Mungu. Ukimlalamikia Mungu, Mungu atakusaidia, Mungu atakuponya, Mungu atakuvusha. Yawezekano na miaka uko mgonjwa, na kutangazia asubuhi ya leo, Mungu akuponye, Mungu akusaidie. Yawezekano na muda mrefu kila mwanadamu ameongea kila anachokitaka, acha waongee. Naamini ya kwamba kwa kunitazama huyu Yesu ataongea. Ataongea juu ya magonjwa yako, ataongea juu ya shomaje yako, ataongea juu ya ujana wako. Watu wanaweza kukuacha, Yesu hatakuacha. Watu wanaweza kuchamba, Yesu hatakufariji. Bwana asante. Ninaamini ya kwamba mahali pote ulipo, Mungu akukumbuke, Mungu akusaidie. Jambo moja nakwambia, usilalamikie watu, usilalamikie wanadamu, lalamikia Mungu. Manunguniko yako uipeleke mbele za Mungu, mawazo yako uipeleke mbele za Mungu. Nasema asante katika asubuhi ya leo. Nimesikia sauti inaniambia, una muda mrefu umeteseka, Bwana atakusaidia. Una muda mrefu hauna amani, Mungu ataleta amani. Una muda mrefu uko mshomaje, naamini ya kwamba Mungu anaenda leta kazi. Wale wote wale kushota kidole, kuna siku watanyamaza. Wale wote wanaosema mabaya, Mungu atakusaidia. Dada yangu, mama yangu, yawezekana familia yako ingali chini, atakayeitosha chini ni Yesu mwenyewe. Yawezekana biashara haviendi, yawezekana umesoma, una madigrii za kutosha, lakini hakuna kazi. Bwana ameniambia, wendo mulilie Yesu, wendo mulalamikie, wendo munungunikie. Usinungunikie watu, kwa sababu wana wa Israeli walionungunikia Musa walisha jangwani, lakini wale wote wanaonungunikia Mungu, Mungu anawasaidia. Nasema Mungu akusaidie, Mungu akubariki,
Mungu akutendee mema. Mungu akufungulie milango ya baraka katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki mahali ulipo. Asubuhi njema. Mungu akuinue. Mungu akupe kibali. Basi tunakuomba, ukitaka kutafuta, ingia TikTok, ingia sehemu zote, utatuona. Mungu awape neema. Mungu awafanikishe. Amen.